অসম পশ্চিমবংগ সীমান্তত কিদৰে চলিছে কোভিড টেষ্ট পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ বাবে সীমান্তত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু শ্ৰীৰামপুৰ সীমান্তৰে আন্তৰ্জাতিক বাছ চলাচল আৰু কোভিড টেষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকী আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো এ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হৈছে ইয়া দেখুৱাইছো আপোনালোকক total 23,570 আৰু তাৰ ভিতৰত 491 পজিটিভ কেसेছ আছে ভেহিকেল ইমান আছিল 2,743 আৰু আমি ফিল্ড লেভেলতো কমিউনিটি সাৰ্ভিলেঞ্চৰ টিমৰ দ্বাৰা ফিল্ড লেভেলত আমি টেষ্ট কৰি আছোঁ তাতে 3,939 টেষ্ট হৈছে এতিয়া তাত আমি 49 পজিটিভ পাইছোঁ কোন ইয়াতে কেনেকুৱা গাড়ীবিলাকক টেষ্ট কৰি আছে চববিলাক এফালে আহিছে মানে অল ভেহিকল কাম and then they come and get into this area for testing, sir. And then their vehicle will be waiting in front of them. So if they become positive, then what we are doing? Sir, there is an isolated area. Sorry, so every counter we have 3 testing waiting set. They will sit there, and then after that, serially they in the queue they will come, and first they will register data entry we have done. Then next is the medical counter where we have done the test. After that, they will come there post waiting set. They will wait there till their result time. Once it is suppose it is positive, then what we do? There is an isolation set in every counter. So we will isolate them in the area. And what is SRF generation everything goes on, and we will ask whether they can go home. They can arrange vehicle. And if they have no symptoms and they are 50, then what we do is we allow them to home isolation after taking the undertaking, and they hire the vehicle. And once if they are like with symptoms and do not hire a vehicle, then we send to the hospital to 108 in hospital isolation. Sir, we have set up a P2 हमें जो पॉजिटिव होता है ना ये तो लोग दे आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेस बट once they become positive they might be traveling again to Dibrugarh, Tinsukia, so like this, no? So in the main road they will have food, they will have something, and they will keep on infecting people and their road. So I think we should, whoever become positive, we have to make them institutional quarantine here. Either in Kokaja, like last time we did, no? We have made some zonal centers. So we have to make them only positive, not those suspected. And those, suppose in a vehicle 5 people has come, one become positive. So how the other 5 will go? The family will take him, and in the process he will keep infecting the other 4 people also. So I think we have to immediately isolate them. It's a daily keta positive way. Recent days it is very less, 2, 1, 3, but earlier we have 25 from Now to RAS has come down, no? in there about 200 people. नहीं पॉजिटिव सो 1-2 को अभी आगे जाने मत दो बिकॉज नाउ अर्लियर इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव देम क्वारंटाइन सो मच अभी तो कोकराझार में भी जगह है सो जो भी पॉजिटिव होता है अनलेस ही इज ड्राइविंग अलोन और ही इज जस्ट नियर बाय एरिया सपोज ही इज फ्रॉम कोकराझार ओनली allow him home quarantine. But suppose he is of Borpeta, so he will keep on infecting other people. So
ask them to stay back. আমি কি করি এটা প্রিপেড ট্যাক্সি সার্ভিস করতে পারি ট্রান্সপোর্ট রুটে প্লাস্টিক লগোৱা আছে যে ড্রাইভার ইনফেক্ট নহয় আৰু আমি গাড়ীত ষ্টিকাৰ লগাই দিম যে কোভিড পজিটিव पेशेंट इन ट्रांजिट But आप जोरहाट डिब्रूगढ़ तक कैसे ले जाएंगे? उसी गाड़ी में आएगा जाता है Sir, we have settlement. They pay the money. We use like If they can cheaper pay, rate, they can 60 rupees per kilometer rate and 500 COVID charges. So the driver get all the PPE kit and then partition and the They are going. They are. yes, sir, They yes, are. sir, they are going. Because home isolation, home isolation is 324. They are going by this way only. If they are coming by bus also, they hire the. They have the capacity to hire the vehicle, so they hire. And we have the then give the documentation. If they don't have the capacity, Sir, we send in the hospital. Hospital. 108 ambulance free of cost. Sir. what we have seen sir people who are relatively well only are coming by road बाकी लोग सब ट्रेन से आ रहे हैं whoever substitute platform they are either able to hire the vehicle or they could manage the vehicle of their own Sir, through our DSO, concerned district DSO is informed. We send the positive that I'm report. trying to streamline it. I want to send DC to DC also. उसके बाद सोचते हैं but I feel सबक गाड़ी पठाई लो बहुत मैंने बहुत एक दो ही हो रहा है Positive एक भी नहीं How many people are coming? Still now, yesterday, this days were very less, around 23, 35,000. But everybody is doing Everybody, including the driver. Sir, yesterday figure, yesterday figure, yeah, we have. Listen there. Hey, Rakesh, doctor पर पता लगा कि data तो ले जाए. Yesterday तो no আৰু স্যাৰ আমি ফিল্ডলেভেলত যিবিলাক কৰি আছোঁ এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে তাতে প্ৰতিদিন 3টা 4টা 2টাকৈ পজিটিভ ওলাই আছে এইবিলাকক আমি যদি 50 হৈছে তেনেহ'লে হস্পিটেলত পঠাই আছোঁ আৰু যদি 50 বিলো আছে যদি সিহঁতে পাৰে সুবিধা আছে তেনেহ'লে আমি डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू कितना बजे से आ रहा सर 12 बजे इवन इन रूरल एरिया इट इज गुड सर रूरल एरिया जितने भी अर्बन लाइफ कैरेक्टर है उनको भी हमने बंद कर दिया अभी ये कितना है One night morning 6 o'clock, 10 p.m. We have only 6 vehicle in it, 16 passengers. डेली आ रहा है डेली कितना आ रहा है 2.17 around 255 60 55 60 कौन सा एरिया से आ रहा है मोस्टली टाउन एरिया कोकराझार एंड स्टिल फ्रॉम द अर्बन वहाँ में अच्छा से ये कर थोड़ा 10 दिन स्ट्रिक्ट करो तो ठीक हो जाएगा 10 दिन खाली होता होगा अलग बात देखो तो अपना कर दिया लड़का ये रास्ता में सबको देते देते जाएगा अनलेस वी हैव आवर ओन ट्रांसपोर्टेशन इन द रोड दे डू नॉट गो गाड़ी দিব লাগিব কোভিড পজিটিভ काल कितना पॉजिटिव दिल में गांव एरिया में कि अर्बन एरिया में कि टाउन में विलेजेस में कितना आ रहा है विलेज एरिया
from Gosaingaon village like to the market से उधर से आ रहे हैं I'll go in the front so we'll see that how ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी क्या होता है थोड़ा फास्ट करो यार अभी तो इलेक्शन में अभी तक यूज मत करो ऐसे चलो अच्छा एक टूरिज्म कॉम्प्लेक्स चलेगा भैया एम्पोरियम वगैरह आज मैंने जयपुर में प्लान किया था थोड़ा आगे घर में পানী থাকিলে পানী যাই থাকিব পানীটো তলত থাকিলে গৈ থাকিব হ্যাঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ যোগে দেখুৱাইছোঁ যে সীমান্তত কিদৰে চলিছে কোভিড টেষ্ট আৰু লগতে আন্তঃৰাজ্যিক বাছ চলাচল আৰু কোভিড টেষ্টৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম পশ্চিমবংগ সীমান্তত কৰোনাত আক্ৰান্ত ব্যক্তি চিনাক্ত কৰা হ'ব ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইন আৰু আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনে যাতে আন লোকক সংক্ৰমিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে শ্ৰীৰামপুৰ সীমান্তত আজি উপস্থিত হৈ কোভিড টেষ্টৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কোকৰাঝাৰ জিলালৈ অহা লোকৰ বাহিৰে আন সকলো কোভিড আক্ৰান্ত লোককে ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকতো মিলিত হয় দুয়োজন আৰু ইয়াৰ পিছতে বক্সিৰহাট সীমান্তলৈ ৰাওনা হ'ব দুয়োগৰাকী